Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Evangelist Sungura Mnyala, nimeokoka na mpenda Yesu. Leo nataka nizungumze kuhusu kusamehe. Maisha yetu na ushindi wetu sisi umebebwa kwenye kusamehe. Mungu alianza kutusamehe kwanza sisi, ndio maana akamtuma hata mwanae wa pekee. Na hata Yesu alipotembea na wanafunzi wakamuuliza, wakamwambia, Rabi, tunaomba utufundishe kuomba. Akawafundisha, akawaambia, nanyi mtakuwa mnaomba hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa kama mbinguni. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Maana yake ni nini? Tunapata jibu ni moja, ya kwamba Mungu anatusamehe dhambi zetu sisi kwanza, tukishasamehe wengine ambao waliotukosea. Kwa hiyo sasa, ukitaka kutembea na Mungu, kitu cha kwanza, samehe. Usibebe watu ndani ya moyo wako. Samehe kwa faida yako wewe mwenyewe. Mungu anatusamehe dhambi zetu kwa faida yake yeye, sio kwa faida yetu, bali ni kwa faida yake yeye mwenyewe. Mungu anatusamehe dhambi. Kwa hiyo sasa, na wewe samehe. Usihangaike kubeba watu ndani ya moyo. Samehe. Hebu kwanza, pointi ya kusamehe ni kwamba tafasiri yake ni, Mungu, nimekuachia vita hii wewe, mimi sitoweza. Kwa hiyo sasa unasamehe ile nani, unamuuzia Mungu. Kwa hiyo sasa, kuna watu sometimes mnaumwa kisukari, mnaumwa pressure, mnaumwa vitu vingine, moyo wako umebeba watu wengi sana ndani yako. Samehe, achilia. Moyo wako uwe na amani, moyo wako uwe na furaha, moyo wako uwe na uwe na uwe happy. Hata ukiwa unamwabudu Mungu, upate kumwabudu katika roho na kweli, kwa sababu umesamehe watu, umeachilia. Mungu akubariki sana. Naomba tukutane Singida Iramba tarehe 18 mwezi huu. Tutakuwa tuna mkutano wa Injili pale Singida. Ni mkutano mkubwa wa Injili. Utayaona matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu anayotenda juu ya watu wake. Tumepewa bure. Ukisoma katika Mathayo 7 ule mstari wa 10 mpaka 12, tumepewa bure na sisi tunatoa bure. Kwa hiyo twenzetu Singida Iramba tukamhubiri Kristo. Lakini ukiwa unaenda kuhubiri Injili, samehe watu, usibebe ndani ya moyo wako, ili Yesu aingie ndani yako. Yesu hawezi kuingia ndani yako wakati ukiwa umebeba watu. Samehe, achilia. Mungu akubariki sana. Amen.